वज़ीर आला पंजाब का ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जिद्दत लाने का हुक्म। शहर में चलने वाली मास ट्रांजिट और फीडर बसों में जदीद किराया वसूली का निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने जदीद किराया सिस्टम नाफिज करने के लिए बजट में रकम मुख्तस कर दी। फेयर कलेक्शन सिस्टम के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया। मुसाफिर अब बस कार्ड या ATM कार्ड के जरिए अपना किराया अदा करेंगे। खसूसी अफराद के लिए हर फीडर बस में रैंप और मखसूस नशिस्तें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की मेव हस्पताल अहमद कंदे में तकलीफ पर MRI टेस्ट करवाया। डॉक्टर्स का वज़ीर आला को अद्वियात इस्तेमाल करने के साथ आराम का भी मशवरा। मरियम नवाज़ की ख्वाहिश पर उनका सरकारी अस्पताल में चेकअप करवाया गया। वज़ीर आला ने आम शहरी की तरह पर्ची भी खुद बनवाई। अहमद अजीज तारड़ सेक्रेटरी लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पंजाब तैनात। समन राय को कमिश्नर पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन लगा दिया गया। MD पेपरा वकार आजम का तबादला। स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग तैनात। राजा मंसूर अहमद को DGPHA पंजाब की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन पंजाब तैनात। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक साकिब अकील का तबादला। मेंबर CMIT तैनात। अवामी खिदमत का तारीखी पैकेज पेश किया गया। बजट पंजाब में तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम करेगा। सूबे में हर सेक्टर पर काम किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले रवां साल तरक्याती बजट में इजाफा किया गया है। तरक्याती बजट टोटल बजट का 23% है। मरियम नवाज़ की क़यादत में पंजाब में तरक्की हो रही है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं यह सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। मरियम नवाज़ की क़यादत में पंजाब तरक्की कर रहा है। सेहत और तालीम का शोबा वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तरजीह है। बजट का 27% तालीम और सेहत के लिए मुख्तस है। टैक्स निज़ाम को कंप्यूटराइज्ड करके करप्शन फ्री बनाया जा रहा है। पंजाब में माहौलियाती आलूदगी में नुमायाँ कमी आई है। ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मज़ीद जदीद और मौसर बनाया जा रहा है। लाहौर ट्रांसपोर्ट में मज़ीद 1100 बसें शामिल की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा बजट में ना टैक्स लगाया ना ही बढ़ाया। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम पेश करने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। शहर और देहात में तरक्की का फ़र्क ख़त्म करेंगे। 1800 देहात को मॉडल विलेज बनाएंगे। पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तरक्की सबके लिए बराबर होगी। काश्तकारों भाइयों से वादे निभाएंगे। 129 अरब से ज़ायद फंड्स दे रहे हैं। ट्रैक्टर प्रोजेक्ट के लिए 15.5 अरब दे रहे हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बजट पर बहस। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के अहदेदारान की शिरकत। SM तनवीर बोले टैक्स न देने वालों को बजट में छूट दी गई। जो ताजे टैक्स दे रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। बिजली के बाद सोलर पर टैक्स लगाकर मजीद महंगा किया गया। हुकूमत ने ऐसे ही चलना है तो फिर हम फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। गरीब आवाम के अमीर हुक्मरानों के अखराजात में फिर इजाफा। पंजाब बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक सूबाई वज़रा के अखराजात में 204% इजाफा हुआ। रकम 35 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब रुपए कर दी गई। गवर्नर हाउस के बजट में भी 870% इजाफा। गवर्नर सेक्रेटेरिएट में 2 करोड़ 91 लाख 39 हज़ार का इजाफा। 43 करोड़ 82 लाख 26 हज़ार की रकम मुख्तस। आइंदा 2 साल लोकल गवर्नमेंट पर ब्यूरोक्रेसी का राज बरकरार रहेगा। बजट 2025-26 में 1 लाख से ज़ायद बल्दियाती नुमाइंदों को माइनस कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक 3400 यूनियन कौंसिल तरक्याती बजट से महरूम। कायमा कमेटी लोकल गवर्नमेंट बिल पर फैसला ना हो सका। 2027 में 28 में बल्दियाती अदारों को खुद मुख्तारी देने के लिए इकदाम का लॉलीपॉप दिया गया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक बोले बल्दियाती बिल कायमा कमेटी के पास है। कोशिश है इसे मंजूर कराया जाए।
آئندہ مالی سال کے بجٹ میں محکمہ ٹرانسپورٹ کو ٹیکسز جمع کرنے کے لیے بڑا ہدف وہیکلز روٹ پرمٹ کی مد میں 1 ارب 20 کروڑ روپے اکٹھے کرنے کا حکم۔ ٹرانسپورٹ میں زائد ادائیگیوں پر ٹیکس کا ہدف 50,000 روپے مقرر۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کو گزشتہ مالی سال میں بھی ٹیکس کا ہدف 1 ارب 20 کروڑ ہی رکھا گیا تھا۔ محکمہ توانائی پنجاب کو اگلے مالی سال کے لیے ٹیکس وصولی کا ہدف مل گیا۔ محکمہ توانائی 8.5 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کرے گا۔ محکمہ توانائی پنجاب الیکٹریسٹی رولز کے تحت بطور فیس 4 کروڑ 40 لاکھ 50 ہزار روپے اکٹھا کیا جائے گا۔ الیکٹریسٹی ڈیوٹی کرنٹ رسید کی مد میں واپڈا سے 8 ارب 43 کروڑ 62 لاکھ 50 ہزار اکٹھا کیا جائے گا۔ دیگر فیسوں کی مد میں 1 کروڑ 85 لاکھ روپے اکٹھا کیا جائے گا۔ محکمہ ایکسائز کا ٹیکس وصولی ہدف 70 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ 34 ارب 9 کروڑ 95 لاکھ روپے ڈائریکٹ ٹیکس سے حاصل ہوں گے۔ 2 ارب 3 کروڑ 50 لاکھ پروفیشنل ٹیکس سے حاصل ہوگا۔ 31 ارب 2 کروڑ 21 لاکھ روپے موٹر وہیکل رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس سے حاصل ہوگا۔ 3 ارب 60 کروڑ الکوہل مینوفیکچرنگ لائسنس سے جمع کرنے کا ہدف۔ رواں مالی سال میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ٹیکس کلیکشن ہدف 55 ارب روپے ہے۔ پنجاب حکومت نے جتنا صحت اور تعلیم کے لیے بجٹ مختص کیا اتنا خیبر پختونخوا کا ٹوٹل بجٹ نہیں۔ صوبے میں پہلی مرتبہ سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات مل رہی ہیں۔ پنجاب فیلڈ ہسپتال کلینک آن ویلز اور مریم نواز ہیلتھ کلینک کامیابی سے چل رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظم بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل۔ بولی خیبر پختونخوا سے مریض پنجاب کے ہسپتالوں میں علاج کروانے آتے ہیں۔ پنجاب کے دروازے تمام صوبوں کی عوام کے لیے کھلے ہیں۔ وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین کا تاریخ 7 بجٹ پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خراج تحسین۔ بولے مریم نواز کی قیادت میں ٹیکس فری اور عوام دوست بجٹ پیش کیا گیا۔ 1240 ارب کا ترقیاتی بجٹ پنجاب کی تقدیر بدلے گا۔ بے گھر افراد کو اپنی چھت فراہم کرنے کے لیے 150 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے۔ عوام کو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے 5 ارب کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ واسا کا قیام پنجاب بھر کے اضلاع میں کرنے کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ پنجاب میں کیش پیمنٹ پر کاروبار کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ الیکٹرانک ڈیوائس نہ لگانے پر جرمانے کی رقم بڑھا دی گئی۔ فائنانس بل میں جرمانہ 1 لاکھ روپے سے 10 لاکھ روپے تک کرنے کی تجویز۔ ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، موبائل والیٹس یا QR اسکیننگ سے پیمنٹ قبول کرنے سے انکار پر جرمانہ ہوگا۔ پہلے مرحلے میں 4 لاکھ روپے تک جرمانہ عائد کرنے، دوسرے مرحلے میں 2 مرتبہ 3 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکے گا۔ کانا میں پسند کی شادی جرم بن گیا۔ فائرنگ سے 9 بیاہتا جوڑا قتل۔ پولیس کے مطابق دونوں میاں بیوی کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئیں۔ DIG آپریشن فیصل کامران کا واقعہ کا نوٹس، ملزمان کی جلد از جلد گرفتاری کا حکم دے دیا۔